Preporučujem vam jednog od najboljih, ali i sigurno najkorisnijeg pisca srpske književnosti za nas danas i za buduće generacije. Iako je na nivou najboljih svetskih pisaca, on nije adekvatno prepoznat, što naravno nije čudno, iz mnogih razloga, i sjetit ćemo se reči, evo baš nedavno preminulog Milana Kundere, slovenskog pisca koji je dušom razumeo ono što duhom ni on ni njegov narod možda nisu, ali je prelepo sažeo ono što ima duboke veze sa svime što pričamo u rubrici Preporučujem vam, a posebno sada. Kundera piše: ako hoće da likvidiraju narod, oni mu pre svega oduzmu pamćenje. Uništavaju se njegove knjige, njegova kultura, njegova istorija. Neko drugi će tom narodu pisati njegove knjige, nametnuti drugu kulturu i smisliti drugi i drugačiji narativ. Tako postepeno narod počinje da zaboravlja ko je i ko je bio, a svet oko njega će to zaboraviti mnogo ranije. Zastrašujuće istinite reči Milana Kundere iz njegove knjige Smeha i zaborava. Kako lep naslov knjige za ono o čemu ćemo danas govoriti, za onog o kome ćemo danas govoriti. Knjiga Smeha i zaborava. Stevan Sremac. Možda najbolji, verovatno najgenijalniji, a sigurno najsrpski pisac koga smo ikada imali od vajkada. Raznovrstan i bogat u svom izrazu, sa mentalitetom i severa gde je rođen, i juga gde je živeo, i prestonice koju je poznavao bolje nego iko. Kada je Bela Havaš napisao onu čuvenu knjigu Pet genija, gde nije govorio o ljudima, nego je govorio o raznim genijima mađarske kulture, pa je onda govorio o geniju mađarskog severa, pa o geniju mađarskog istoka. Tako isto mi ovde imamo razne genije srpske kulture, srpskog naroda i srpske duše, koje je izrazio i opevao upravo Stevan Sremac. Čovek koji je počeo da piše tek u svojoj 4. deceniji. Pre toga je upijao svoje iskustvo, sve ono što se dešavalo u njemu i oko njega, da bi na kraju sve to pretočio u svoje knjige. I što najčudnije od svega, on koji je korisniji nama od svih ostalih je i bliži, i komercijalniji, i popularniji nego svi ostali. On je uspeo da uvije svoje velike tajne, svoje duboko razumevanje srpskog karaktera i svoje vizionarske rečenice i predviđanja, strašna predviđanja, u tako lak način govora, da se njegove knjige čitaju kao novine, kao bajke, čitaju kao feljtoni, a u sebi nose tajnu, neki put i evanđelske gustine. Imao je gogoljevski talenat prikazivanja naroda, duha naroda, savršen jezik, osjećaj za prizor, smisao, muziku teksta, ritam, karakter i onu najtežu formu kroz koju je pokušavao da kaže najvažnije stvari, a to je komedija. Njegova komedija nije bila cinična, nije bila ironična, nije bila obezdušena, nije bila nehrišćanska, i onda on time duboko prevazilazi i Domanovića, pa čak i Nušića, postajući stub srpske književnosti. Uz to, Stevan Sremac je lišen svega dosadnog, što je rana mnogih srpskih pisaca. Takođe, kod njega nema ideologije koja ga tera da piše, a da mu je pisanje samo sredstvo za te ideje koje proiznosi. On je baš književnik. On nije ideolog prerušenog književnika, već književnik, bez obzira na to koliko ideja
i duha ideja i smisla ima u toj njegovoj čistoj književnosti. Pravi umetnik, i zbog toga naravno neprihvaćen, jer za njega nije moglo tek tako i lako da se zakači iz nekih političkih i van umetničkih svrha sve ono što se događalo posle njegove smrti. I kroz jugoslovenstvo, i kroz komunizam, i kroz tranziciju, i kroz eskapizam, i kroz bežanje od realnosti. Ništa od toga nije moglo da koristi Stevana Sremca u svoje svrhe. Dao je čitavu paletu srpskog duha u epohi rađanja fatalnog srpskog jugoslovenstva. Nije mogao da se sakrije, jer je suviše bio popularan, suviše rečit, suviše ubedljiv, ali stavljen je pod onaj opasni žanr, nije bitno. Jeste, nije bitno. Pa dobro. Sklonjen na marginu. Rođen je u Senti, odrastao bez roditelja kao siroče, majka Ekaterina, Katica, umrla mu je kada je imao 2,5 godine, a otac Avram kada je imao tek 12 godina. Odgajio ga je ujak, živao je među svojim sestrama i sa dvojicom braće, a staratelj, ujak, mu je bio niko drugi do Jovan Đorđević, pisac himne Bože pravde. I u tome već imate duboko simboliku svega onoga što će od vaspitanja svog nećaka da napravi pisac Bože pravde. On je napravio himnu u karakteru malog Stevana. Stevan je bio istoričar, isto kao i Jovan Đorđević. Bez obzira na književnost, on je imao duboko razumevanje smisla istorije, ne kao događaje koji se nižu, tako da je Jovan Đorđević kao profesor bio spreman da bude i dobrovoljac i učestvuje u ratovima, srpskim ratovima sa Turcima, isto u ostalom kao i nećak. I Jovan i Stevan. Obojica su bili dobrovoljci na srpskoj strani i rizikovali život. Obojica kao profesori. Jedan kao mlad, a jedan kao jedan od najpoznatijih srpskih intelektualaca. Jovan Đorđević je bio u liberalnoj stranci koja je bila obrenovićevska, rusofilska i bavila se romantičnom vizijom srpske prošlosti, odan ideji ujedinjenja svih Srba u jednu pravoslavnu državu. Oni su takvi, ti liberali, hrišćanski, srpski, stvorili ujedinjenu omladinu srpsku, bili pod velikim i živim uticajem Srpske pravoslavne crkve, a posebno mitropolita Mihajla Jovanovića, koji je u političkom smislu bio takođe liberal, evo da pomenemo i to, neprestano pričajući o Mihajlu Jovanoviću svakom prilikom. Preci Stevana Sremca su došli sa Kosova u vreme seobe Srba sa Arsenijem Čarnojevićem. Došli su prvo u Srem, pa u Bačku, a onda u Severni Banat. I čitav njegov put je bio taj Vojvodina, Beograd, Niš. Jug i sever preko Beograda. Nikad se nije ženio. Večeri svoje provodio među ljudima u kafanama. Ne bilo kakvim, ne luksuznim, ne onome što danas zovemo restoranima. On je živeo u skromnim kafanicama sa zanimljivim običnim ljudima, zanatlijama, dućandžijama, majstorima i sirotinjom. Uz kafu je pamtio i kasnije verno beležio, kao današnji scenaristi za filmove, sve šta se govori za okolnim stolovima. Pamtio i zabeležio karaktere, obrte u dijalozima i neobične vrcave reči. Izgledom je bio veoma upečatljiv. Evo kako ga opisuje Anton Gustav Matoš, jedan od njemu sličnih intelektualnih bećara iz beogradskog kafanskog vremena. Šta on kaže za Sremca? Visok, rano osedeo, krupnog glasa, gologlav, što je bilo retko za tadašnje vreme, sa neobuzdanom kosom poput grive.
Tako piše Matoš. A Sremac je voleo Matoša, dođoša iz Zagreba, ali je mnogo više voleo Srbiju i srpski duh. Tu nije imao nikakvih dilema. I uzdisao je za prošlošću. Uzdisao sladostrasno, sa čežnjom. Kao ona najlepša nostalgija za mladim vremenima pune snage i lepote. Uzdisao je za svim starinskim i patrijarhalnim, za svim onim čega se tadašnja srpska elita odricala i ismevala sopstvene prethodnike, one junake i odane pristalice naše crkve. Moderna Srbija mu je bila mrska i nije je voleo. Izvrgavao ju je ruglu kad god je stigao, jedino nju. Jedino modernu Srbiju, koja u Boga ne veruje, koja se prošlosti ne sjeća i koja raskida sve veze sa svojim predsima i prethodnicima, prema njoj je umeo da bude zlurad i prema Jugoslovenima i pristalicama jugoslovenstva. To su bile jedine dve grupe neprijatelja i neistomišljenika gde se spuštao do onih dubina u koje nije želeo da ulazi zbog svoje hrišćanske duše. On nije voleo snobove i pozapadnjačene građaniste tog evropskog kova, volio onu zanatlijsku i domaćinsku periferiju Beograda. On nije bio pisac sela ili nije bio samo pisac sela i seoske idile. On je pisao o tom životu koji pulsira po periferiji Beograda, koja stvara te karaktere, likove, koji su dovoljno iskreni da kažu ono što misle i da često predvide ono što će biti, nezagađeni političkim ideološkim uticajima, gledajući realnost pravo u lice, sećajući se pouka svojih dedova i dedova njihovih dedova. Neko je odlično rekao, u njegovoj blagoj duši stalno su se o prvenstvo otimali dobar Srbin i dobar čovek, a u radu dobar istoričar i još bolji humorista. Talentovani posmatrač i tumač života naših ljudi. Dakle, dva bekstva, oba spasonosna, bekstvo u prošlost i bekstvo u humor. Jer taj svet moderne Srbije mu je bio stran. Nije ga prihvatao, niti je on njega. Na neki čudan način je na samom kraju života čak i primljen u Srpsku akademiju nauka. Iako je sve učinio da mu se to ne dogodi, upravo time što nije imao taj odnos molitelja, taj blagi odnos večno zahvalnog, što prima neku nagradu, neki orden, neko priznanje. Sasvim drugačiji, dostojanstveni čovek koji govori ono što misli. I kaže, u ovom sam svetu kao vezan. Po steriji, kako bi to rekao njegov Sterija Popović, narod ljubeć, prezren biješe sam. A borio se sa bukačima i luđacima kakve srpski narod nikada pre toga još od svog nastanka nije video. Onih poput Svetozara Markovića i njegovih sledbenika, onih koji su bili zli duh vremena, koji se rađao upravo u njegovo vreme da bi svoje ruke okrvavio mnogo kasnije. Njegoš ih je sve opisao jednom rečenicom, koju pominje Vladimir Vujić u čuvenom predgovoru ratnog izdanja Limunacije na selu Stevana Sremca. I Vujić citira Njegoša i kaže: svetu lampu lud vjetar ugasi. Taj lud vjetar je duvao po periferiji i u centru srpskih gradova, po selima i varošima. I taj lud vjetar je gasio svetu lampu naše vere i naše tradicije. Gasio i činilo se ugasio. Ti nezreli bukači,
niske kulture. Ti silidžijski ulični drivci koji obećavaju sve ono što posle zavede tog naivnog Pinokija iz srpskog naroda i povede ga da uništi sve ono lepo i lično i nacionalno. Izvede tu devojku iz gajenja ruža, iz divljanja lepote, iz snova o ljubavi, da postane borac za prava žena. A tog Srbina koji trpi i moli se i veruje i počinje život krštenjem i počinje dan molitvom i počinje bitku molitvom za neprijatelje. On postaje politički radnik koji više mrzi svoje političke neistomišljenike nego sve neprijatelje na ovom svetu. Taj haos koji je uneo taj ludi vjetar Svetozara Markovića, oličen u onom učitelju Sretenu iz Limunacije na selu Stevana Sremca, da je posle toga taj izraz se rodio sretenizam. Taj sretenizam, taj ideološki kretenizam će vladati decenijama i decenijama, pun vek, i u svakoj godini tog punog veka nakon Sremčeve smrti. Jer on je jedini iz te generacije slutio šta nas čeka kad se rasrbimo i kad izgubimo veru u Boga i poštovanje prema crkvi i svoje prošlosti. Poznavao je smisao, snagu i važnost srpske države, koja je uvek najjača brana svim raskolima, svom zlu i svakom iskušenju, kao niko, ni pre ni posle njega. Kao mladić, ni punoletan, bio je dobrovoljac čuvene đačke baterije Milana Kujundžića Berdara u srpsko-turskim ratovima za oslobođenje Niša od Turaka i tako je zaslužio Takovski krst za hrabrost, koji će dobiti 20 godina posle toga. Umalo se smrznuo taj dečak vojnik i budući genijalni pisac nadomak Niša, dok je njegova jedinica ulazila sa Aleksinačkog pravca na Savindan 1877. godine, ali je čudom spašen. Ta blagodat Božja i Božja promisao ga je pratila i čuvala, sve dok nije ispunio svoju misiju i oprostio se od nas. A orden Svetog Save je za civilne zasluge dobijao i u vreme Aleksandra Obrenovića 900. i u vreme Petra I. Karađorđevića 904. godine. U tumačenju istorije, ako već nekog to zanima, bio je mnogo bliži romantičnoj i rodoljubivoj školi Pante Srećkovića nego u hladnoj, pozitivističkoj i naučnoj viziji Ilariona Ruvarca, ali nikad nije dopustio sebi da postane mrzitelj onih sa kojima se nije slagao i za koje se borio da se pokaju i vrate putu predaka, tom svetosavskom srpskom putu kojim je on hodio. Jedino je bio nemilosrdan prema onima koji bi nastupali prezrivo ili sa mržnjom protiv srpstva. Tu nije imao kompromisa. Među stranim piscima, ako već govorimo o njegovoj duši, o njegovom primeru, i savjetujemo vam da sami izaberete šta ćete čitati od njega, voleo je Cervantesa, Swifta, Dickensa i naročito Gogolja. Upravo savršene primere književne književnosti, onog pravog umetničkog pisanja. A među istorijskim ličnostima svog vremena uvek je isticao nekog za nas danas neočekivanog, kako su ga i Turci zvali, viteškog kralja Milana Obrenovića, pa je u svojoj čuvenoj priči Jusuf Pašini politički nazori, duhovitoj, govorio o abdikaciji Milana Obrenovića, koji je nakon abdikacije otišao u svoje, kako Turci pišu, triumfalno hodočašće u svetu zemlju i kako su ga mnogo bolje razumeli i poštovali Turci nego srpska štampa. Ogrezla u političkim bitkama i nadgornjavanju.
Srpska štampa je proglašavala srpskog kralja, prvog krunisanog posle Kosova, kao tobožnjeg demona srpstva. A Turci su ga poštovali. Kako beše nekad, tako ostaje do danas. U svojoj limonaciji na selu, možda najboljoj i prosto orvelovski zanimljivoj knjizi, on izgovara sljedeće reči. Tako je strahovita mržnja, kad se u načelne stvari još i lične umešaju i strašno podivljaju naravi. Prenuli se iz dremeža i selo postade budni čuvar svojih navodnih prava. Podelilo se selo u Rudničkom okrugu u dve gomile, dva neprijateljska sabora, pa se kolju ko žuti mravi. 1893. godine je napisano. I ti tabori, ti antisabori se kolju kao žuti mravi i tada, i danas, i ko zna još do kada. On opisuje taj haos koji je u ovo selo Rudničko uneo revolucionar, taj učitelj Sreta, terajući ih da ne razmišljaju o svojoj prošlosti i sadašnjosti, o svojim vladarima, o svojim svetiteljima, o svojim vrlinama i junacima, već da se brinu o tome šta se dešava u Brazilu, kada se događa tog novembra 1889. godine republikanska revolucija. Pedro II. Je abdicirao i pola srpskog sela se oduševilo obaranjem posljednjeg vladara na oba američka kontinenta, a pola je branilo monarhistički princip i branilo nećenog Pedra II. Koji nije imao ni predstavu o tome šta se događa tako daleko od njega. Te naše bitke gde se borimo za druge, a našom krvlju i naše ime, je bila inspiracija meni i mom tadašnjem prijatelju Željku Mijenoviću, sada pokojnom, kada smo pisali scenario 3 karte za Hollywood, za Božu Nikolića, i kada smo upravo opisivali borbu naših Rusa sa našim Amerikancima, koristeći te naše brazilske monarhiste i brazilske republikance ili one čuvene priče o Srbima i Burima, kada Stevan Sremac govori isto o toj užasnoj svađi u selu, kad se podelilo selo na pro-engleske i pro-burske poštovaoce i kad su krenuli da se tuku i da razbijaju glavu jedni drugima u ime Bura i u ime Engleza, a tako daleko od njih i od smisla i od bilo kakvog razloga za tako nešto. Ta lakoća podizanja te narodne vrline i želja za pravdom u nešto što se zloupotrebljava. Kada srpski narod postaje masa, to je bila tema koja je njega brinula, jer je shvatio i sa jugoslovenske strane i sa ove levičarske strane da se približavaju opasnosti i klopke za naš narod koje ćemo teško uspjeti da preživimo. Ali je Sremac uspeo da sakrije tu brigu za budućnost naroda u književnu formu i postane najpopularniji pisac svog vremena. I uspeo da napiše jednu knjigu koja je direktno odgovarala i njegovim idejama i njegovim uverenjima. To je knjiga koju je počeo da piše još kao vrlo mlad i pisao je do smrti i ostavio je praktično nedovršenu i izdavanu puno puta. To su Sremčeve istorijske pripovetke iz Bosanske vile i iz knjiga za narod Matice Srpske pod nazivom Iz knjiga starostavnih. I ako imate snagu da potražite i pronađete te primere iz knjiga starostavnih, tu istoriju svojevrsnog srpskog naroda još iz pre nemanjičkih vremena pa na ovamo, na način na koji to piše Stevan Sremac, opisujući to onako kao što Lav Tolstoj opisuje rusku prirodu, koja nas očarava kroz njegove reči, ili onako kako Dostojevski opisuje vrtloge duše ruskog naroda, onako kao da u gledalu gledamo i sopstvene brige i strepnje. Tako isto i u toj svojoj
čudesnoj i najmanje poznatoj knjizi, on, pisac Popa Ćira i Popa Spire i Ivkove slave i Vukadina i svih onih priča po kojima su kasnije pravljeni i filmovi i televizijske serije i koji je pamćen kao neki lik od kartona, Stevan Sremac, sada znam ga, on je pisao, a bez ikakvog razumevanja njegove prirode, njegove duše, njegovih ideja, njegovih stavova, njegovog života. Slatko čitanje dobre duhovne hrane. To vam je iz knjiga starostavnih. Mnogo je patio, saosećao je sa ubogima, posebno sa siromašnim đacima koji gladuju po Beogradu da bi se školovali. I sve što imao je delio sa onima koji nemaju. Tako da iza njega nije ostalo ništa, osim objavljenih i neobjavljenih rukopisa. Divno je njegov prijatelj Nušić napisao za Sremca: 2 kaputa nikada nije imao, onaj drugi bi uvek nekom dao. A bio je i duhovit, kao niko. Evo, recimo 2 mala primjera. Recimo, govorio o izgradnji velikog nasipa na holandskoj obali koji će sprečiti poplave. Pa mu je u tom času mu je pala na pamet lenjost i inertnost srpskog naroda i duhovito odbrusi svima nama. Znači, Holanđani prave taj veliki nasip ogromnim trudom, a reče Sremac: da su to bili Srbi, čekali bi da im izrastu škrge pa bi plivali. Ne bi sprečili poplavu, nego bi se prilagodili. Čuvena je anegdota kad je sreo 2 svojih đaka, on je bio gimnazijski profesor, ispred nekog knjižarskog izloga u Beogradu i čuo jednog što je rešio se napravi pametan, pa krenuo da ispravlja svog druga. Ovaj je pričao o caru Lazaru, a ovaj ga je ispravljao: nije on car, on je knez. Tada udari po glavi takvu ćušku Stevan Sremac tom pametnjakoviću i budućem revolucionaru, verovatno, i kaže mu: ti ćeš da ga skidaš sa trona našeg Lazara svetog. Ćuti bre, beži derište odavde. Da je bilo ko da nam da takvu pedagošku čvrgu, kad smo skidali carsku krunu sa Lazara, možda bi mnogo bolje prošli, možda bi manje krvi poteklo i manje mržnje među nama. Umro je od trovanja rane, slučajno dobijene. To su one čudne smrti, kao kada je, recimo, Maksa Štirnera ujela otrovna muva u čelo i od toga umro taj veliki solipsista i pisac apoteoza značaju čoveka, ili kada je Rilke umro od trovanja krvi, kada se povredio trnom od ruža koji je nosio svoj dragoj, pa ga je trn zakačio, otrovana je krv i ta strašna, a spolja gledano poetska smrt ga je zadesila. Tako je i Sremac dobio neku ranu na tom odlasku u Soko banju, gde je mnogo voleo da boravi upravo zbog te patrijarhalne sredine, a to je upravo prostor i mesto rođenja i početka života mitropolita Mihajla Jovanovića. Još jedan puta da ga pomenemo, on će biti taj stari i večiti refren u svim mojim tekstovima i objašnjenjima. I dobio je sepsu, u mukama je proveo svoje posljednje dane. Tamo gde se sklonio od esnafskih i političkih priča, tražeći malo mira svojoj duši, tu ga je sačekala smrt kroz bezazlenu ranu koja se pretvorila u tragediju. Prekasno je zvao doktore, nije mu bilo pomoći, noga je počela da mu truli. I to doslovno. U času smrti kraj njega je bio samo voljeni mu brat Jovan, ali posljednje njegove reči su bile potpuno drugačije od tog trenutka i svega što mu se tad dešavalo, a u skladu sa svim njegovim prethodnim životom, čitaju njegovim prethodnim životom. On je rekao, pre nego što je zauvek zaklopio oči: sada je sve lepo. I zažmurio po posljednji put. Sada je sve lepo. Otišao je na ono putovanje koga se ne plaše oni što veruju u Boga. I kada je vozom njegovo telo preneto u Beograd, da je bio profesor u 3. gimnaziji, veliki broj ljudi ga je dočekao i ispratio do večne kuće i posljednja adresa. To je bila najveća sahrana do tog trenutka. Znači, to je bilo u avgustu 1906. godine.
preko 20.000 ljudi ga je dočekalo, onda se odatle išlo na putu od željezničke stanice preko Saborne crkve i Terazija, pa do Novog groblja, koga su Srbi tada, Beograđani, zvali Vladanovac. I na svakom tom mestu su ga dočekivali najbolji govornici tog vremena i odavali mu poštu. Bila su pevačka društva, đaci, 16 sveštenika, ministri, akademici, kafanski drugovi, novinari, književnici, trgovci. Niko nije dolazio pod moranje, on nije imao nikakav društveni značaj, javni, spoljašnji, već svojom voljom i u iskrenoj tuzi za ovakvim čovekom koji je stišavao i gasio onaj naš strašni pesimizam i ideju, citiram, da od nas ništa neće i ne može biti. Kraj citata. To je bio možda i najveći sprovod koji je Beograd pamtio do tada. Ti razni ljudi su se skupili na ovom sprovodu kao da su se opraštali ne od čoveka, već od one stare, nostalgične Srbije koju je predstavljao i sa toliko talenta branio Stevan Sremac. Narod je bio žedan srpstva i svetosavskog pravoslavlja, gladan humora i vedrine, željan sopstvene istorije i njene slave i lepote. I zato je narod pohitao gde će nego na sahranu pravog apostola narodnog jedinstva, Srbina do kostiju, za kakvim i danas naš narod čezne i nada mu se. Isticali su da je bio veliko Srbin u najboljem smislu reči. Verovao je u veliku budućnost srpskog plemena i odbijao svaku pomisao o jugoslovenstvu, toj strašnoj zabludi, kako ju je nazivao naš brat Stevan Sremac.